Hi guys, good morning. Happy Sunday everyone. Oldro Guide, September 28, 2025. Trade Nacional, STL, Mindanao, Visayas. Recap lang ko result gahapon guys, September 27. 2 PM result 398, 5 PM result 334, 9 PM result 782. Gahapon guys, nag-slide na po ta guys ha. So karon guys, September 28. Mo target ta karon guys, mondas pa ta. Sabay sa gusto guys ha. Kanitong una na pairing karon adlaw guys. Bisper 5665 mo target ta last to karon, mo target ta combination. Dili on ta mag-slide guys. Positive mindset equals winnings. Katong dili mo sabay sa combination. Parisig isa, magsukod sa 0, payon sa 9, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 o si 569. Kana guys ha. Kaya tong pairing kuha permi sa 3D National. Ako pares ani. To combination guys kay Oldro Guide na ta September 28. Mo target ta karon adlaw guys. 3D National STL Mindanao, Visayas. To combination sa Bisper 5665. Sabay sa gusto guys. Unta di na ta mag-slide karon, mo target ta karon 165 465 iskalira na guys ha, si 465. Ato ni anggolon karon guys si 165 kun anggol ba ni 165 kuha sa to anggol guide guys. O kani si 465 kun anggol ba ni si 465 guys iskalira 465 na ra guys. So 465 kuha yapon sa to anggol guide guys. Gahapon sa 5 PM result nagdoble 334 pero dakog chance mag-eskalira karon si 465 basta magdoble guys ha, dakog chance mag-eskalira. 465 165 Oldro Guide na ta guys. Bisper 6556 sabay sa gusto guys ha. Unta dita mag-slide kung mo target magita guys. Ay mo kalimutan na guys ha. Golden Rule, Rumble Purse before target guys, sabay sa gusto. Unta dito ta mag-slide karon, mo daog na ta karon guys sa last to, mo daog sa combination. Positive mindset equals winnings. Atong sunod na guide Bisper 9009. Katong dili mo sabay sa combination guys, kay akong ipares ani to combination guys ha. Katong dili mo sabay, parisig isa, magsukod sa 0, payon sa 9, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908 o si 909. Kaya ako ipares ani guys ha, tong pairing kuha permi sa 3D National. Sige lang tag-slide. Unta karon mo daog na ta karon guys, September 28 Oldro Guide sa 3D National. 2 PM, 5 PM, 9 PM draw. Kaya ako ipares ani to combination guys ha. To combination sa Bisper 9009. Sabay sa gusto guys. Oldro Guide na ta 390, 590. Sabay sa gusto guys. Kaya ato na po ni anggolon sa to anggol guide karon. Kung ni anggol ba ni si 390. Nara guys oh. 390 kuha sa to anggol guide. O si 590. 590 kung nakuha ba sa to anggol guide guys si 590. 590 nara guys. 590 o si 390. Nakuha sa to anggol guide guys ha. 390, 590, pa-sure last to karon 9009. Katong mo sabay sa combination. Golden Rule, Rumble Purse before target guys, sulay sure win. Unta di ta mag-slide karon, mo target ta karon, mondas pa ta karon guys. Positive mindset equals winnings. Happy Sunday everyone, September 28. Unta mag-target ta karon guys. Mo target ta karon, mo target ta guys ha. Sabay sa gusto guys. Kaya natong sunod na guide karon guys oh, Bisper 1001. Katong dili mo sabay sa combination, katong mo sabay sa pairing, parisig isa, magsugod sa 0, payon sa 9, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 o si 109. Gwapo ka na pairing guys ha. Mo target tataglas to karon guys, sabay sa gusto. To combination ang yata gani guys ha. To combination nara guys 190 o si 210. Bisper 1001. All eskalira, bis eskalira 910, 210. Ato ni anggolon si 910 guys. Kung ni anggol ba na si 910, kung nakuha ba na sa to anggol guys si 910 guys,
Eskalira na guys ha. Eskalira guys. 910. Nara guys. Kuha sa to angle guide. O si 210. 210. Nara guys. 210. Nakuha gyapon sa to angle guide guys ha. 910. 210. Bisper. Last 1001. Katong musabay sa combination. Ay mo kalimutan na guys. Golden roll. Rumble purse. Before target, unta dili na ta mag-slide guys ha. Sige lang ta ka slideran guys. So karon adlaw September 28, all draw guide, 3D national, 2 PM, 5 PM, 9 PM draw. Mo target ta guys, mondas pata. Sabay sa gusto, bispik sa guide. Sa last to, pasyo ta last to karon guys ha. Unta mo daog na tag last to karon. Atong sunod na pairing, base pair 7117. Katong dili mo sabay sa combination. Parisig isa, magsugod sa 0, payon sa 9, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, ug si 719. Kaya kung ipares ni guys ha, to combination sa 7117, sabay sa gusto guys ha. To combination, mo target tag last to karon, mo target tag combination. 871 071 kana guys. Ato na po ni anggolon karon sa ato angle guide. Kung ni angle ba ni si 871 guys, 871 kung nakuha sa ato angle guide si 871 angle guide 871 o si 017 nara guys o 017 kuha sa ato angle guide o si 871. Kung nakuha ba ni sa itong angle si 871 guys, 8771 nara guys. Nagtapat man yung duwa guys so, sa itong angle guide. Nagtapat man day si 871 o si 071 kana guys. Nakuha sa itong angle guide guys ha, si 871 071 nagtapat sa itong angle guide. Katong mahilig last to, taig last to guys, 7117 all draw guide September 28, 3D National, STL, Mindanao, Silvisayas, Golden Rule, Rumble Purse. Before target guys, sabay sa gusto guys ha. Kung dili na ta mag-slide karon, mo target ta karon, mondas pa ta karon guys, mo target tag last 2. Sabay sa gusto guys ha. Happy Sunday everyone. September 28. So kani atong sunod na guide guys. Base pair 9889. Katong dili mo sabay sa combination. Parisig isa, magsugod sa 0, payon sa 9. 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, o si 988, o si 989. Kana guys ha. Pa-sure ta last to karon, mo daog na tag last to karon guys. Bisper 9889. To combination ako ipares guys, sabay sa gusto. All draw guys na ta. Happy Sunday everyone. Sunday karon guys, mo target ta karon guys ha. 098 498. Ato ni anggolon si 098. Kani si 098 guys, eskalira gyapon ni guys ha. Eskalira gyapon ni si 098 nara guys oh. 098 eskalira na guys ug si 498 nagtapad na po ang duwa guys oh. 498 098 498 nagtapad ang duwa. All draw guide Bisper 9889. Sabay sa gusto guys ha. Happy atong Sunday karon kung mo target ta guys 098 498 last to 9889. All draw guide na ta guys, September 28. Sabay sa gusto. Base pick sa guide. So itong sunod na guide karon guys, one combination ano kay para sa guys ha. One combination sa base pair 1 2 2 1. Katong dili mo sabay sa combination. Para isig isa, magsugod sa 0 point sa 9. 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ug si 219 guys ha. Pa-sure ta last to karon 2112. One combination okay para sa ni guys, one combination sa 2112 sabay sa gusto. All draw guide na ta guys ha. 721. Base pair 2112 kana guys ha. All draw guide na ta. Kung all draw guide ganyan sa 3D National guys, 2 PM, 5 PM, 9 PM draw. Happy atong Sunday karon guys. Kung mo target ta mondas pa ta. 721 katong mo sabay. Golden roll, Rumble Purse. Before target guys, sabay sa gusto. Atong sunod na guide karon guys, one combination niya pa nung ipares guys ha. One combination sa base pair 6336. Katong dili mo sabay sa combination, pares isa, magsugod sa 0, payon sa 9.
630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 o 6639. One combination ako ipares sa isa. One combination ako ipares sa Bisper 636. Kanira guys, so one combination guys, sabay sa gusto. All draw guide na ta. 563. Bisper 6336. Nara guys, so 563. Kuha sa to ang goal guide guys ha. 563. Sabay sa gusto. Golden roll. Rumble purse. Before target guys. Last combination na ta guys ha. Last combination. Last pair. Karon adlaw. Happy Sunday everyone. All draw guide September 28. One combination guys. Last combination. Last pair. Best pair 3443. Katong dili mo sabay sa combination. Paresik isa. Magso sa 0. Payon sa 9. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. O si 349. Kana guys ha. One combination ako para sa nice guys. One combination sa Bisper 3443. Kanira guys oh. Last pair, last combination. All draw guys September 28. 734. Kana guys 734. Kaya ato ra po ang goal guys 734 na ra guys oh. 734 kuha sa tong goal guide. All draw guide na ta guys ha. September 28. Happy tong Sunday karon kung mo target tag last to, mo target tag combination. Kung dili makita mo target sa combination, mo rumble ta guys ha. Golden roll, rumble purse. Before target guys, 3D National, STL, Mindanao, Silvisayas. Pag all draw guide guys, all draw guide 2 PM, 5 PM, 9 PM draw. Kung dili ta mag-slide karon, happy atong Sunday guys. Unta mo daog na ta karon.